Shalom dengan selamat baru pagi kebandingan. Ami dok pesan pada Roh Kudus supaya ngabar Injil perintah tampak dan masuk penyanyi bau bidayu Sirian. Minan cara pengajar da basic dengan da tiratur supaya bala bidayu da bahagian Sirian puan pimatul da abi Injil dengan kitab kudus. Mukun-mukun kita belajar pasal pimatul dalam sanad tampak siti supaya semua kita paham lalu dok pinera bau dengan terus engkada hubungan da rapat setiap anu dengan Tuhan Yesus. Biar semua bala kita ada suka kaping, lalu nurut sangat tampak, dog ngirakat. Sibayu kita kaping sangat tampak, kita semayang tanah. Tanpa amang da surga dalam ganan anak kakam Tuhan Yesus, masuk Nazareth, am nyugon nahi terima kasih, puji syukur negakam, sebab akam cetampak da nampak surga dengan dunia, dengan semua kehidupan surga, dengan semua kehidupan dunia, dengan dabi laut. Terima kasih kam palanyaga kami, terima kasih kam pala angkade. Semua kayu dah kanan mi maan, kanan mi nyehep, senami sihat, senami boleh mudip di dunia siti. Lalu kanan tebak pingunah kam. Kami terima kasih negakam nyugon asek negami senami masih mudip, masih kanan panu, kanan ngunah kayu. Setiap panu kami nyugon nahi terima kasih negakam sebab akam ceda pituhon anak akam Tuhan Jesus Christ neg dunia siti supaya kabus datur agang enana bos dosa kami. Jadi mismayang supaya kamu tak muka pikir kami muka batu hati kami sen nami boleh paham sana akam, sen nami merati sana akam binuka batu hati kami sen batu hati kami dipancar pada Jawa masuk sana akam, dipancar pada Roh Kudus da palang ajar ami da anu siti biar akam minan baba batak kam siti inan ngabar sana akam da anu siti senami paham, senami maju dalam kerajaan akam. Terima kasih Tuhan. Biar ganan akam tipuji, ganan akam dongi mulia, ganan akam dongi rakat. Dalam ganan Tuhan Yesus, aku semayang. Amin. Pengajar dalmoni ince tantang dosa. Ani rati dosa. Dosa siti ince dog explain bada epistola Romans bangka taruh ayat 20 taruh da manang sebab semua mau berdosa dengan mau jatuh kai ngeked mulai tanpa jadi dosa ence pingunah manusia da mau jatuh da kai ngeked mulai tanpa da epistola James bangka 4 ayat semengju Rasul James manang jaji asih-asih da puan kayu da pagu da patut dog tunah pakai dog tunah inya sien mau bidosa contoh na wang kita puan pagu na kita silalu semayang tiap anu dengan maca kitab kudus ataupun penyanyi bau ataupun Injil tiap anu pak na kita kai ngunah kita mau bidosa ce jadi dosa ce ani dah salah da sinana, da tebek, da kaping dengan da tunah manusia. Kita puan dosa masuk penghukum semeheng, da penyanyi dama, da merintah kita supaya kita kai boleh nyamah ti guno, kai boleh kena bus, kai boleh biramai, kai boleh nangku, kai boleh sinak dengan ramininya, sinak dengan asaunya atau dengan rata banainya da beken. Ihong lagi kayu semeheng semua penghukum sien. Pak masuk api dosa maneg. Dosa ti ce maneg masuk sitan sebab Hawa asau Adam percaya ani das nana sana tipu sitan da taman Eden. Da buk Genesis bangka taruh da penyanyi dama sitan menang. Ada ka tampak mene nyana kini kai boleh maan masuk dapi-dapi tengen da kabon. Hawa nyaut sien
Ami boleh maan masuk bala tengen da tudak kabon. Pak tampak ada nyana manang kini kai boleh maan masuk tengen da tudak kabon dengan kini kai boleh magen. Bin kini kabes. Kai kini ra kabes kuan sitan neg hawa. Sabab tampak puan wang kini maan. Bata kini ra dibuka. Lalu kini ra jaji mengadep tampak. Puan nani da pagu dengan nani da biek. Jaji wang hawa tebek buat tengen en pagu inan pimaan. Pasti mengen da baten. Pas pun pagu inan ngampu pimijak. Sien ngumit tingahan. Lalu maan. Sien pun nyugon tingah neg banen. Adam da mijog da aja gadep. Lalu sien pun maan. Jaji bata bala duh en dibuka. Lalu bala ngelala adep lantong. Lalu bala nyiit bala dawa ara enan nutu adep kawa. Mani Adam dengan Hawa puan adep bala ne lantong. Padahal si bayu siti kai bala namanya. Sebab bala ne bobi dosa. Dosa aja dah ngancak manusia maya. En beda asiasi dah berdosa itin. Marubi namanya. Mengenya dok tangkap pada polis sebab ne kena besinya atau birasuah maan duit company atau duit perintah. Balan selalu nutu jawin atau baak. Wang balan dok taban dengan mahkamah. Sebab balan maya, sebab balan bidusa. Jaji mengsiti boh manusia ada penghabis bungas na bidusa. Sebab balan ingkar agak minasana tampa. Dak kejaman balan maan masuk tengen da tudak kabon Eden sien. Dosa Adam siti memohon turun timurun sien sampai tok bala kita itin. Contohnya kayak kita usah ngajar kepada anak kita bingkeng agak minasana otomatik balan agak minasana kita siti cedusa generasi demuhun masuk Adam sani ngamin. Jadi dosa ti ada upahan pakani upah dosa en. Kita puan masuk epistola Romans bangka 6 ayat 20 taruh demanang sebab upah dosa ence pingabes pak pinyugon tampak dapi cuma ence pimudip kakal dalam Jesus Christ Tuhan kita. Terus terang Rasul Paul menang upah dosa ence pingabes. Rasul John da Injil John semeheng ayat semeheng pan menang pinangku maneg mina era nangku dengan kinabes dengan pirusak. Aku mau maneg sen balan ada pimudip dengan mudip da puno pimagu. Pinangku siti ince sitan da mina era nangku kinabes pas ngerusak pimudip kita, abih mama kita, damai kita, kerja kita dengan da beken-beken. Sitan silalu rak perusak kerja tanpa pas pinguna tanpa dengan narik ihong manusia berdosa. Sen bala berdosa siti ngaja sien negapui neraka. Jadi kita mapuan upah dosa ceh pingabes. Pak ada dua macam pingabes da habis kitab kudus. Pingabes numurni ceh pingabes tibu. Ti ceh pingabes numurni. Pingabes da pingiren. Sitagal manusia Adam ingkar dosa mau ngantek manusia. Jaji sitan masuk ngamin ngana anak era kenabus manusia. Cara demeng da list da sagan siti. Enince pingabus hal-hal pimudip kita. Pingabus duit pasal dadu kurang atau hanya duit. Sitagal dosa gila dayung, gila bijudi, ngiruko, nyop arak, maan dada, bankrupt dengan da beken-beken. Pingabus pingihat ataupun kesehatan. Badak kanser, darah tinggi, kancing manis, sakit paru-paru, kena buah pinggang, setegal pimaan pas pinyehep dekai batul. Pingabes pinikah, sampainya bicare. Pingabes hubungan, bidangki agak ngampuninya. Pengan-pengan na pingabes tibu, ince da pingiren. Pak pingabes da pingiren ince sementara. Sebab ada pingabus da nombor 2. Ence pingabus ihang pas roh dan neraka. Silapas 1000 sawa Tuhan Yesus merintah di dunia. Si en rangulu da takta
ataupun bangku pingakim, lalu ngakim bala da kai percaya dengan bala da ingkar da agak minan sanak Tuhan, da habis kitab kudus. Da Wahyu 20 kita dog pidaan pasal pingakim da pangan anu. Ayat semengni manang, lalu aku tebek ini takta da bahas da budak dengan si en ngulut ain. Dunia pas langit berjung buhu masuk jawi si en. Lalu anyap nehen da dog tapud ugon bala na lagi. Ayat 12 manang, jaji aku tebek bala da mau kabus da bahas pada pas da dicek mijog da jawi tampa. Lalu bala buk dog biduka. Ada buk da dini dog biduka. Enince buk pimudip. Lalu bala da mau kabus dog nakim ngajah pinggir aja balan. Ngajah ni da mau tinulis dalam bala buk siti. Ya sementara lalu laut nyerah masuk abin bala da mau kabus. Dengan pengabus pas Hedis nyerah masuk abin bala da mau kabus. Dengan bala na dog nakim setiap kawa ngajah pinggir aja kawa. Lalu pingabus pas Hedis dog batan neg danu da birapui. Danu da birapui siti ince pingabus da lumur 2. Ince neraka. Jaya ayat 95 manang. Dengan nasiasi inya da anyap ganan dog tapud tinulis da abi buk pimudip. Dog batan neg danu da birapui. Kabandingan wang ganan kita anyap dog tinulis da abi buk pimudip anak biri. Enince Tuhan Yesus. Kita ira dog batan negapui neraka. Lalu dog kinukot, dog bade, dog pilabur. Si umur udip, si tuhai-tuhai, adu-adu. Siti ce pingabus dalam umur 2. Pingabus dalam umur ni ijen, pingabus da pingiren. Sementara ce, sebab semuanya da kabus akan dog takat, akan dog nakim pada Tuhan Yesus. So pingabus da lumur 2 siti ce kakal. Anyap pangan. Siti ce upah balada bidusa. Wang kita kai mudip terawu dengan tanpa. En badak kita mesti puan anih kanak tanpa masuk kitab kudus, masuk Bible. Bahaya raya wang kita kai puan kayu siti. Jadi ke siti mah pingabar sanak tampak danu siti kita pisilong da anu da beken pasal mengani kita harus do pinira bau. Terima kasih nag tampak amang, terima kasih nag tampak anak, terima kasih nag tampak Roh Kudus. Dengan terima kasih lagi nag balakine da sanggup kaping pingabar Injil siti. Amin.